بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کو آج 2 روز گزر چکے ہیں اور ان دونوں ہی دنوں میں ایک دوسرے کے اوپر بڑھ چڑھ کر حملے کرنے کی کوشش کی ہے۔ فلسطین کی طرف سے اسرائیل کو سرپرائز کیا گیا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اس طرح کا حملہ ایک مرتبہ بھی نہیں کیا گیا جو اس مرتبہ فلسطین حماس کمانڈوز نے کیا ہے، اور اس حملے کے بعد اسرائیل پوری طرح سے لرز کر رہ گیا ہے۔ اسرائیل کے جو سٹیزنز ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فلسطینی جو سٹیزنز ہیں وہ اپنے مجاہدین کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے اگلے مورچوں پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ کے دوران چند ایسے حالات و واقعات رونما ہو رہے ہیں جو انٹرنیشنلی قابل غور ہیں، جن کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ سب سے پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا اور باضابطہ اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرنے کا کہا۔ اس کے بعد دیگر جو یورپین یونین کے ممالک ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا اور اسرائیل کے اوپر ہونے والے اس حملے کی مذمت کی، جبکہ انہی شہروں کے جو کنٹریز کے جو سٹیزنز ہیں ان کی طرف سے فلسطین کی حمایت کی جا رہی ہے اور فلسطین کی جو جدوجہد ہے اس کو درست قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر میں فلسطین کے بیلٹ کی بات کروں تو فلسطین کے جو حمایتی ممالک ہیں ان میں اس وقت تک لبنان اور ایران 2 ہی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اوپنلی فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا اور فلسطین کی طرف سے کیے جانے والے حملے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ، ترکیہ اور بڑے بڑے اسلامی ممالک جو قابل قدر قابل ذکر رول پلے کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا رول پلے نہیں کیا جا رہا جس کے اوپر فلسطین کو سپورٹ مل سکے۔ تو اس کے علاوہ جو لابی ہے پاکستان کی، اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو پاکستان میں کون سے ایسے یہودی ایجنٹ ہیں جو اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف فلسطین کی اس جنگ میں پاکستان کی طرف سے اس وقت تک کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی یا فلسطین کی حمایت میں کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے۔ تو سب سے پہلے تو میں سعودی عربیہ کی اگر بات کروں تو سعودی عربیہ مسلم ممالک کے سر کا تاج سمجھا جاتا ہے، چونکہ سعودی عربیہ میں مسجد نبوی ہے، خانہ کعبہ ہے، اور سعودی عربیہ کے اندر مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہ ہیں، جن کی وجہ سے سعودی عربیہ کو ہر مسلم ملک عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھتا ہے۔ مگر سعودی عربیہ کی طرف سے اس وقت تک صرف ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی ممالک کو معاملہ فہمی کے تحت اس معاملے کو حل کرنے کا کہا گیا اور یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ ایسے عوامل کار فرما ہیں جو ابھی ریسنٹلی سعودیہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات استوار ہو رہے تھے، وہ ساری چیزیں سعودیہ کی خاموشی کے آڑے آ رہی ہیں، سعودیہ کے کچھ نہ بولنے کی وجہ بن رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی دبئی اور بحرین کے ساتھ ساتھ چند اور اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، چونکہ اس وقت بھی بیشتر ایسے ممالک دنیا میں موجود ہیں بشمول پاکستان کے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور سعودی عربیہ بھی انہی ممالک میں شامل ہے۔ تو ابھی عرب کنٹریز جو ہیں وہ ایک طرف سے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اس وقت میں یہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے، اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ جو اسلامی ممالک، عرب ممالک کے تعلقات استوار ہو رہے تھے وہ خراب ہو رہے ہیں، اور اس جنگ کی وجہ سے ان کے وہ جو تعلقات تھے وہ کافی حد تک بگڑ چکے ہیں، جبکہ پھر بھی اسلامی ممالک کی طرف سے اپنے ان تعلقات کو مستقبل میں بہتر کرنے کے لیے خاموشی کا مظاہرہ جو ہے برتا جا رہا ہے اور خاموشی رکھی جا رہی ہے، اور اس معاملے میں فلسطین کی حمایت نہیں کی جا رہی۔ جبکہ دوسری طرف جو ممالک ہیں جو اوپنلی اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں جو بڑے ممالک ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اور جو مسلم ممالک ہیں جن کا کردار کسی جگہ پہ ایکسیپٹیبل بھی ہے اور جو کافی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان ممالک کی طرف سے خاموشی برتی جا رہی ہے۔ تو لبنان اور ایران کے سوا کسی بھی ملک کی طرف سے اس وقت تک آفیشلی یا ان آفیشلی اسرائیل کے اقدامات کی مذمت نہیں کی گئی اور فلسطین کی حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پہ ایک اور جو چیز ہے جو انٹرنیشنل خیموں میں جو رد و بدل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور یوکرین کو سپورٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے آئرن ڈوم جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا، چونکہ یوکرین کے صدر نے اسرائیل سے اس کی ڈیمانڈ کی تھی۔ تو رشیا اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کافی خراب ہیں۔ تو جب امریکہ کی طرف سے فلسطین کی مخالفت اور اسرائیل کی حمایت میں اعلان کیا گیا
स्टेटमेंट्स जारी की गई, तो उसके बाद जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल देते हुए कहा कि आप फ़लस्तीन और इसराइल के मामले से बाहर रहें, अगर आप इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये रशिया की तरफ से अमेरिका को ये रिस्पांस दिया गया है। तो अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त तक कोई भी ऐसी स्टेटमेंट क्यों जारी नहीं की जा सकी, तो उसकी वाज़िया एक दलील मौजूद है। चूँकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए या दीगर चंद, अभी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बंदा एक अरसे तक खेमा लगाकर इसराइल का झंडा लगाकर वहाँ पे बैठा रहा, जिसे बाद में वहाँ से हटाया गया। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रैक्टिस जारी है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए और इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाए। अभी पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों की इसराइल के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की जो कोशिशें थी वो जारी थी। तो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जा रही, तो जो लोग इमरान खान को यहूदी एजेंट कह रहे थे उनके लिए सवालिया निशान है कि इमरान खान वो वाहिद बंदा था जिसने सरेआम और अलल एहलान इसराइल की मुखालफत में स्टेटमेंट्स दी और इसराइल को और इसराइल के फ़लस्तीन के ऊपर जो इक़दामात इसराइल की तरफ से उठाए जा रहे थे उनकी मज़म्मत की और इसराइल को फ़लस्तीन से अपना बोरिया बिस्तर गोल करने का भी कहा। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इमरान खान के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। उन इंटरव्यूज़ में इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर गासिबाना और जाबराना कब्ज़ा किया गया है, इस कब्ज़े को ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इस वक्त इमरान खान जब जेल के अंदर है तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जो लीडरशिप है वो आज़ाद है सिवाय इमरान खान के, और वो लीडरशिप पूरी तरह से खामोशी रखे हुए है। और दूसरा जो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ कुरान जनरल आसिम मुनीर साहब, इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत है तो आसिम मुनीर साहब का जो किरदार इस वक्त पाकिस्तान के मामलात में है वो पूरी तरह से उन्हीं के कंट्रोल में और उन्हीं के हाथ में है। उनकी तरफ से या उनके इमा पे आए हुए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस वक्त तक कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की गई जो हाफ़िज़ कुरान साहब के किरदार के ऊपर भी सवालिया निशान है। क्योंकि हाफ़िज़ कुरान, अगर आपके दिल में कुरान बसता है तो आपको कुरान के अहकामात का पता होना चाहिए कि कुरान ऐसी सूरत में क्या कहता है जब मुस्लिम ममालिक मुसलमानों में से कोई मुस्लिम जंग लड़ रहा है और उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, वो आपको मदद के लिए पुकार भी रहा है, तो आप उस वक़्त में खामोश हैं। तो अल-मुख्तसर जो पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात इस्तवार किए जाने की कोशिशें की जा रही थी, पाकिस्तान में भी वही चीज़ें आड़े आ रही हैं जो इसराइल के इन इक़दामात के ऊपर खामोशी रखे हुए है। पाकिस्तान ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इक़दामात नहीं उठाए जा रहे, मगर ये जो अभी जंग छिड़ चुकी है, इस जंग के बाद जो इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्तवार हो रहे थे वो तो डेफिनेटली अब किसी सूरत में भी इस्तवार नहीं होंगे, क्योंकि इस जंग को चलना है और ये जंग लंबे समय तक चलेगी। हमास की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इसराइल की तरफ से उन कार्रवाइयों के रद्द अमल में अपनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी जिनमें बेगुनाह शहरियों की भी जाने जाएंगी। इससे कबल भी फ़लस्तीन के जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगियाँ जाती रही हैं, मगर इस मरतबा चूँकि एक जंग है और बाकायदा जंग डिक्लेयर की गई और इस जंग के दौरान जो ज़िंदगियाँ जाएंगी उन शहदा के खून से इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि फ़लस्तीन आज़ाद होगा और इसराइल को जो है अपनी हद तक महदूद कर दिया जाएगा। क्योंकि इसराइल इस वक्त फैल रहा है और ग्रेटर इसराइल का जो एक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के चलते पूरी दुनिया इसराइल की हिमायत भी कर रही है। इसराइल एक पावरफुल नेशन है, इसराइल एक आर्मड नेशन है जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ी है और पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की उसको हमायत हासिल है। बावजूद इसके फ़लस्तीन के हमास ने और मुजाहिदीन ने निहत्ते और महदूद वसाइल के साथ इसराइल के ऊपर हमला किया और उस हमले को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उनके साथ है, जिसकी वजह से वो 60 किलोमीटर तक इसराइल के अंदर घुस चुके हैं। इसराइल की बार्डर को घेरते हुए इस वक्त वो वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसराइल के लोग अपना मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर उनकी लाइनें लगी हुई हैं। तो इस सूरत हाल में फ़लस्तीनी जो अवाम है वो अपने मुजाहिदीन के साथ खड़ी है। फ़लस्तीन का जो हमास का टेलीविज़न है अल अक्सा टीवी, उसके ऊपर तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो बराह रास्त भी दिखाई जा रही हैं और अपडेट से लम्हा बलम्हा बाखबर रखा जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कुछ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि यह ब्रूटलिटी है इसराइल की तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से ये जो हमला है यह गलत हमला किया गया और इस हमले की मजम्मत भी की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया जो इसराइल को मज़लूम बना के
फ़लस्तीन को ज़ालिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। उनके लिए कुछ पुरानी जो फुटेजेस हैं, जो रिसेंटली अभी फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे थे, इतनी पुरानी भी नहीं है। रिसेंटली ही कुछ बच्चों को भी मारा जा रहा है फ़लस्तीनियों के, और उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो वो चीज़ें मेरे ख़्याल में उनके मुँह पे तमाचा बनाने के लिए उन्हीं के ममालिक से, उन्हीं ममालिक के अवाम की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की जा रही हैं, और अवाम की भरपूर हमायत इस वक्त फ़लस्तीन के साथ है। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से मैं आपको मज़ीद भी अपडेट रखने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं, कश्मीर है और फ़लस्तीन है, इन चीज़ों के ऊपर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी पूरी तवज्जो दूँ, और उसके अलावा सियासी जो मामलात होते हैं उनके ऊपर भी मैं अपना वीलॉग देने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुस्तक़बिल में आपके पास हमारी वीडियोस पहुँचती रहें, और आपके पास हमारी तरफ से पहुँचाई जाने वाली इन्फॉर्मेशन भी पहुँच सके। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।